Miriam ene me pese me ne odi abrabo mu enkomo. Abrabo na ye bo no. Ye ni book bi eda ba bi a ye hweso e de abobra no. Eti dada asetena mu de esi ewo ebi mabrabo mu. De yeso ye experience ene de ye de ye ni hu no eno ade fa so ene de aboya abrabo. Na so bisusu se enema a makrotro ewo book ya ekura me mu no. Eye ekwan bi a eno so se ofa e de ka wa brabo a wo bo ne ho a ebebo bebre ama watimi atumpon ekọ wanim bebre ewo abrabo. De di kan me say never hate entire obi. You otan bia free wakoma mu. Ebi se otan hunu emfa hwema. Se wotan obi se wo so enti wo mra fom a ka hunu se ansa na wetimi di obi akofom no. Che se wo so akofom ansa na wetimi atwi nipa no e di na akofom. Enti se wotan obi a eye otan hunu de obi ye no hweso se wo bri se amana konanimu a ana se wo tumpon a enya nibre enya anwoye a wotimi sua wotimi kura gina akire sua wa abra wo nguru se wo sua ana se wotimi di ahobrase mu kura akọ ne nchen na wakọ akosua afiri nipa no ho na wo so wotimi ayede atumpon. Enti no ye meka ne se never hate hate obi nkoso obi mpuntuo amane nya wo ya hate ne da biara da. Ye to so mienu o say don't worry obi tuwa na da biara no wo yebosa no nwinwi no odwendwen na me nko an say onua ka hunu se adwendwen ensesa abrabo wetima dwene efra no pa ekosi anwumre ensesa hweti Bible no kra so se mumu hwan na betimi na adwendwen so e de pasaba fa baako aka ne tenten ho enye possible so obedwene na watimi ayede asesa bibi busa ho saa asemi onyansafo bi kan asemi wo se ade na o dwene ho no wobetimi aye ho bibi se ane a ade nti na o dwene ana wo se busa se ade a o dwene ho no wontimi nya ho hwe se no so no ane a ade nti na o dwene unu se adwendwen sese bibi na emom no good initiative how a obesi asesa wo situation na wo mu no wadwene ahun se wadwendwen na wo dwene akọ positive na wo de asesa current situation na wo mu no eno ana betimi di progress aba na nyesa woto na wodwendwen na waye bosan na waye muso na wo de ase wo de awurade apaw ase wo de unka wi ase ne ho eno no emfa hwema e depression and stress ana beto abra so keke de to so say live simple and social media ba yi obi a yesikani wo ho obi a yeye wo ho enti se wokoto so obi da ho no ma na unhuru de wonye ho enti ema ye live extravagant life bi a eni kwa se sa na ye live beyond our means de enya no ene na spending ni ye bobosia e de copy likes e wo Facebook was live your life very simple tina say pa wa sorry bi ko wo sorry anopa wo bi ani bi di to de ho be so na fa hye ye adwuma ho be so a ede akatua pa eba wo nsem na afi no fa ho manyankopon eno na simple life a ese nipa da se ni bia no wo stress na wo ho mpa ye se yankopon emfa sa life no enchew enye de eboro so na se ho so kra na wo ye na chinchinchin na se afi de ebedu time kura na untimi mani pa se de wo si ye ho ma nipa ji wudi se wote no enye sa na bia na wote ntina ma nipa krom kra ye aye wote eti mesra wo se we live a simple life. The others was expect little. Ade ba ko many pa disappointed pa e wo asase so expectation. Aware mu expectation, adwuma mu expectation. Aware na wo kom no, who expect so much from it. Adwuma na wo kom no, who expect so much from it. Eti ekoba se the who expect no wa anya na afa die, why disappointed. Nipa betime du hamo Bible say emfa wo ntu nipa so. Nipa betime eden edu hamo. Adwuma betime du hamo. Sikase betime du hamo. Akwantu betime du hamo. Ebia na de wi na nhunu se akwantu ositie eti wo kwata mu sika nyina ekoto wo papa japade e de ba ye se wo baba be no. Wo ba be duru na enti saa. E wo akwantu de na obeye. Enti susu expect too much. Se wo expect little a se eba se wa expect kese na se tutu bi na wo expect a se ko ba se ekoye boom na ye kese ma wa. E de ani tie de bebre. Afa wo